The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the hospital and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the hospital. Lastly, no copyright infringement intended. All materials used and music background credit to the owner for public service purposes only. Care bed utilization. Pila ka bed sa mga ospital ang naakita aron makaatiman o critical care nga patients. Ug ang doubling time sa atong mga kaso. So, these are the things na gipangita sa IATF during their visit and kini ang gitan-aw sa palasyo. So, tonight, no? So tonight, because we are back at ECQ, so napud tayo mga lockdown, mga quarantine, no, dinita kagawas, very timely ang naatay guest tonight kay ang atong episode kay mental health check man. So we will be discussing about cabin fever, no? Cabin fever and violence at home. So I'm
I have the honor of introducing to you our special guest for tonight. She's a registered psychologist, a doctor of philosophy, a clinical psychologist. She is the unit head of the psychological services of the Center for Behavioral Sciences. She gives free seminars and trainings on violence against women and their children, and on UNCRC, or the UN Convention on the Rights of Children. So, paborito yan ng mga child na mga scholars ko, no? She does this with the Gawad Kalinga. And she's a faculty of the USPF social work, no? So, for my share child staff and my brother, no, Jason, teacher nyo ito siya. And she also teaches at CDU graduate studies. And she is part or a member of the USC Professional COVID Volunteers and the USC Guidance and Counseling Group. So, please help me welcome Dr. Conchita S. Olasiman. Right. Good evening. Yan, good evening po, ma'am. Good evening. Hi, Dr. Olasiman. Good evening. Okay, so inyo itong nadungog, no? Gikan ni Dr. Helen, nga si Dr. Olasiman is usa ka registered psychologist and a doctor of philosophy of clinical psychologist. So kung namoy mga pangutana para sa ato ang expert, no, from the expert karong gabi una sa Soto Live, palihog sa pagsulat ni ini or pag-send ni ini sa atong comment section, okay? So Dr. Olasiman, kumusta? Malipayon gihapon maski na ay problemang daghan. Yeah, oo. Ana gid no, always malipayon, bahalag na ay problemang daghan, okay? So amo lang we would like to apologize to our audience, no, sa nagtan-aw karon nga nag-ingon rin muted kuno nganong ama. We hope it's already okay na sa mga okay na diha sa ato ang mga nagtan-aw sa Panimalay ang atong sounds. Okay? So there. I hope okay na siya, doctor, no? So, kumusta man Dr. Olasiman? Okay ra jud kay ta karong panahon na, no? Nya dok, namo koy mga balita sa sa pamantalaan, sa Facebook nga kining COVID-19, di ba, naa ang mga tao sa palibot, yeah, because siguro nga init ang ulo sa uban, naagya po'y makapasakit sa tao sa sulod sa Panimalay. So, there is, violence at home or domestic violence. So, ato siguro nang hisgutan karong gabi una, no, in the field sa imuha clinical psychologist nga why are these things happening and unsaon na siya pagkuan. So before that, look, maybe you would like to present something. Okay. Yeah, morning ako ang gihatag nga topic do. Tingnan naman ko sa ako ang mga colleague na nga iwan ang topic, and then kay kasagarang tawag sa ako mo appear nga na ay frustration, no? So sa laki ba unsa may tawag ani nga kinaiyahan karon nga naara sa permis balay, ang mga bata na sa permis balay, banag asawa na permis balay, and ang mga tao igtawag sa moingon sila depression, frustration. So libog kaayo kung unsa ang label. So later na bal-an na to nga dugay na dai ni siya siya daan na mga aspeto ba. Gitawag mo siya fever. Kay originally, naara din siya sa mga tao nga naa sa snow ba. Okay, sa mga mas stuck temporary sila. area. So, dili ka gawas kay na tugnaw sa gawas. Tugnaw kayo sa gawa. So, mo na ni siya ang appropriate na term, pero maunggo tayo kabina, payag, maguning ato. Okay, payag fever. Or like naa ka sa boarding house, laing mahimo niya. Gamay kayo mga area, and then palit ng kagkalain. So they would just call us. Ngayon nga, naglibog ko kung sa kong buhaton. Ano na, kanya dili na ko katulog. Bisag, atubang na ako permi sa ako ang bed. So, di ko ganahan, mulikog. Kay, mahadlok sa di mo gawas. Kanya, odak ko niya, Miss Police. So, daghan kayo mga rason nga ilang ihatag anong nalain sila. So wala sa sila mga ani. Mingon na sila mingon na sila na frustrated ko or depression ko so ila nga diagnosis ato ang paminahon. Sa dili ra man ko mi malalis pero mori kasagaran na ilahang ihatag namo nga mga ngalan sa ilahang gibati. Oh, okay. Cabin fever, no? Okay, so naadi ay tawag, no, cabin fever.
Also, Kung i-translate nato sa Binisaya, ano sa wala, hilanat sa payag. naay gitawag ana ako nadunggan pirmi sa mga priso bakit sige man ning tan-aw. Mayon sila si attorney Nana before. Yeah. Mayon tong mga My bata. auntie. Yeah, your auntie. Oo. Ayun siya nga buryong susunod. Naboryo. Okay, Naboryo. sige. Okay, so that's cabin fever. Okay. So mo na siya ang ato ang definition, no? So Yes. it originally described the irritable feelings of people who live way out in the country and who were stuck in their cabin due to winter cold and snow. Kung nakakasunod sa balay, init yung ulo. Init ang ulo. Maski gumna ang ilan. Oh, correct, Okay. no? Cold and snow man. Pero kita mo sa gibang snow man nila, no? Kay Especially sa usa ka typical nga Filipino home nga your living room, imong sala, imong sa- kananan, imong kananan diha tanan yun, ya tapok mo 1/4 na by 4 pamilya space. because we are very close man yun kay nga Yes, pamilya. So also init mo ni ang cabin fever dog inana kanang usan sa Parang di bati- kalihok. Di Parang kalihok you're ya makalagot. You're limitation, you have limitations. Okay, because human beings are really, we are supposed to be free. Diba? But because of health pandemic, so that's why we are staying at our home. correct, Okay. correct. Dito. So pwede rin nato i-define, no? So naay mga definition ani. So it actually occur anytime you feel isolated or disconnected from outside world. Kaya nga naman, atong brain is a social organ. Sa ato pa, kita, social animal. So, kung panalitan, ma-isolate ta, mukalit lang dahil kagkalain. So, it's a series of emotion or symptoms people experience when they are confined in their homes for extended period of time. So, Yeah, ECQ. ECQ. ayaw, no? Lockdown. Parang no man is an island, ano? So we need it's a basic need to connect with another person. Correct. Okay, no. Ganahan ko kay karon pa jud ko tinuray, karon pa ko nakasabot nga mao dinhi gipasabot sa cabin fever. At least mga ka-quarantine, social na taron nga. Ringon nga. Ay, ganun gi-cabin fever man ka. Yan ano init mga ulo, Pero nakadungong nakaani sa una. Nakadungog ko sa una, doktor, pero for me, ako lang ibaliwala pa. But that's why Soto Live is here and Vicente Soto always do information communication. Karon nakasabot na Okay, sarado man ang atong mga schools karon. So kini ang atong online learning. Oh, cabin fever. Yeah, Okay. so, money na apay circumstances such as natural disaster, di ba? Di ba kita gawas. Pero dili siya disaster, it's a pandemic at hindi mo Yes. makita imong kontra. Kana. So ang cabin fever is actually a disorder. Dili pa siya. Dili Actually, pa ma-discuss Dili siya nato disorder. later. Okay, Discuss okay. nato later. Sige, sige. Kining lack of transport, no? Maski pag makalakaw ka niya, dakpa niya kas pulis. Oh. Lakaw mo. Mo na nga mga Facebook nga mga photos or video nga capture nga init kay kulo nakiaway sa pulis. Kay cabin fever dito siya. Okay. And Okay. also, kaning mga social distancing, like for example, na birthday sa moa, may ko, no hugs, no bless, no, mahibong ang mga gagmay, yan naman. Oh, yes. Di ka sagot ba? So, Yeah, correct. so mo ni siya, mo ni kay ang kontra, di man makita kaning COVID-19. So, Makalagot yung kayo na nga imong kontra di makita. walay rason ba? Dili ka kita gud kay visual gud ka ita. Nga mga tao, di ta ka ba nganong di makita, nganong dili ta mohikap. Yeah. Ano di ta correct. kaduol. Correct. And ano pa no, Filipino is really very touchy culture. Yeah, touchy culture, kanang hugging, Oh, bless. beso, bless, o After. kana. So di So na it's mabuhat. really a challenge to the COVID crisis is really a challenge to Filipinos. Symptoms? Uy, napag symptoms. So na ini mga symptoms. So this is actually go far beyond being bored or stuck at home. Okay. Kaya maski pag makagawas ka around sa imong backyard, naghihapon nga feeling of isolation. Ano yung mga symptoms, no? Na, daghan kaayo sa ako ang clients sa maingon nagbuwag mi tungod sa COVID. Ay. Wow, mao na. Kay cabin fever silang duha. So murag na affected kayo. Okay, so Affected na siya. and restlessness, dili na ka mapakali. And then decrease na yung motivation to go on sa life and sa mga imong buhaton. Wala na ko kibaw, so murag hopelessness na. Irritability mo og yun na. Okay. Sa una, may bawtag irritable, way kwarta tong mama kay irritable. Pero karon lahi, no? Maski na kay daghang kwarta, Dili ni mo dili ma-spend. mo magasto. Oh, makalagot kay nang daghang ka kwarta niya, di mo magasto.
So na irritable gyud ang mga So, tao na. karong mga tao, alegre kayo kay dili man magasto, i-barter na lang. Oh, barter na lang. So mo na imuhang example, imuhang is precious kay baron nga cellphone, i-barter nimo simple nga butang. It's no longer about the quantity, the amount, but tungod na kay nairita na ka nga. Okay, imo Pero na mas tagay maka-irritate mo. kung wala kay kwarta. Ay, mas samot ka irritable mga quarantine. Asa may magpa-pool kuno ta, asa may mga quarantine, mga stakeholders, unsa may makainit sa ulo? Ang wa kay kwarta or di wa kay kagastuan sa imong kwarta? Ato na tanaw ilang mga tubag diri sa komento. So may comment dito si Bahi da Basol, murag ungo-ungo. Pwede, no? Pwede yung cabin fever. Murag Cabin fever. Okay. And then also hopelessness kay dili nang kakibaon sa future kay it could be ang imong trajectory sa COVID is dito 2 years to 5 years muwagtang na gyud ni. So dili na jud as usual nga gusto na ka makalaglaag and so dili na kakaingon na magplano ka kay o kakibaw na may airplane or na may barko Correct. Oh. Okay, so more symptoms like difficulty concentrating, like dakay project di nakakahuman ano man. Pero unsa pa man ni? Unsa pa may future ani? So like this one daghan kayo ni sa mga batanon irregular sleep patterns. Kaya nga naman magsigig duwa ML, PUBG, or online gaming, sa mga tigwa, mga cellphone na, Candy sa Crush, cellphone, and no? sige YouTube ano. So mabuntagan yung tao. Netflix, tanan na lang ang series hot dun. Yung una lihok-lihok, kita kailang buko-buko. Hindi ko na social paminaw na cabin fever. Yeah. Including sleepiness and or sleeplessness, no? Oh. Magsige ka to. Ganina, nanawag na ako sa ka-client. Ma'am, magsige na lang yung kong katog. Hindi na ko ganahan mo mata, okay? So, mo na Simptomas na siya sa and difficulty waking up. Ganahan na lang matog forever. Sige, Ah, sana okay, all. sige. And then, problema sa din no, pag mata. Pagmata. Problema sa kayo sa pagkatog. So, lethargy, kanang kakapoy, nga way hinungdan. Na makikapoy lang ka, wala, kapoy lang jud. Feel lang. And then distrust of people around you. Distrust kaya nga naman, it could be kato inyong iisa Oh, sa ganina. hindi Si ba si COVID-19. COVID-19? COVID everywhere. So, di nakahalos mo kapot sa mga lamisa kay Yes. o yan ni disinfect. So, daghan kayo, no? And lack of patience. Di ka kapaabot mo linya gani. Okay, tanan mga pwedeng puntahan, no? Mahaba ang pila. Oh, mangaway. Sa pharmacy, sa Yeah, mangaway, no? grocery, Mangaway. Bayad, o tanan. Sa pagsakay sa vehicles. Okay. Ganina, naglayan ko sa ATM. Sa glayo ko. Giingnan ko daan. 1 meter. 1 meter. Diba? Kaya naman gugo Okay. Giingnan ako daan 1 meter. Ngayon ka po, lami kay paliton nga. 1 meter man ako di ba? Mao man common cabin fever din. Okay. And also persistent sadness or depression. So, mo na sila uncomfortable na kayo sila nga pirmi na kung sad, nga pirmi na kung depressed. Okay. O man ganahag magmaoy si pero dili na sila comfortable. As of now kay taas na kay maoy nila. Okay. Akin yan. Sabot baka. Makasabot lang kayo. Kasi siya na pinakamayog din sa iyo. So, how to COVID fever? So, this is not a recognized psychological condition actually. So, wa pa standard nga treatment kay sa DSM-5. Okay. So, however, mental health professionals recognize the symptoms are very real. Yes. So, the coping mechanism that works best for you will have a lot to do with your personal situation. Palalitan, kung imong situation, naara ka sa boarding house. Nya, wadyo kay kagawasan, kay gawas dala na. Whereas, kung imong situation, naakas bukid-bukid, makagawas man kayo na kay rason yung mahanggap og mayong hangin. Just like mo ka sa probinsya nga. Yes. Naikuan dito, pero dili ka kagawas-gawas sa imong shopping, nakakapirmi. And also the reason why you are secluded in the first place. Okay, karon like for example, like ECQ naman punta. Unsa naman sadni kano sa naman So sadni? po na po, additional 2 weeks na po, puyo sa balay. And So inana na dayon ang mentality, no? Ang pinaka-worst nato is atong mga sa jail. Okay, wala gyud sila. Yeah, oo. Gawas. So, So yun forever yun, no? They have long-term Yeah. sentences. So basig at risk pod sila sa cabin fever. sige sila ka-address. Okay. Pero Sige naka-address. karon kay isolate pa gyud sila kinaa pang COVID sa ilahan kamang. So dili din siya gyud dok nga recognized psychological condition, no?
Wala. Hmm, Wala. Yun siya. example, no, Mawagtang naman siya, wala na ang Kumawa ang Wala na sitwasyon. limitation. Mm. Mawala na po ang symptoms. Parehaning pangutan ni Bahi Dabasol, Dok. Ako, Dok, ma-high blood ko sa Y-mass. Ako, Jud, badlungon. Ma-high blood ko na sa Y-mass. Okay. Naay cabin fever ko? posible kay nga naman na irritable ka ayo ka nga wala rason meaning persistent ang imong kanabitang pagduda sa uban. Okay. Noted, no? Sige, doctor. Yes, mali siya, dili pa siya recognized as official psychological condition. Mo na makaingon ta nga, as of the moment, ragid na siya nga condition. But it's not a diagnosis or diagnostic criteria. Okay. So, saan mag-go nato? So, practice self-care. Make your immune system stronger. Katong giingon ni Doc Aquino ganina. Sleep. Study shows sleep can repair damaged cells and boost immune system. Sleep nga tarong ha, dili sleep nga irregular. For example, between 9 to 3 a.m., mo gid na ang ting repair sa imong body. Pero kung matug ka after 3 a.m. dili na ka ma-repair. Madaot na ka. Okay. So regular sleep yun. Kung mahimo matug ka alas 9 or alas 9 ra sige or alas 10, alas 10. Mata ka o at least bahala mata ka alas 4 basta na kay regular nga sleep time and waking time kaysa matug ka alas 9 mata sa alas 9 madaot sa imong lawas. Sakit na may imuhang lawas ana. Sakit na sa buko-buko, Dok. 12 hours. Liso ng kaginhawa. Complete bed rest. Dreaming na ka na, Dr. Dream na ka na 12 hours sleep. Kaya marag 5 hours na siguro ka. Okay. So, sige. Again ha, regular sleep and waking time. Regular. Okay. Ang waking time kay ngayon, sa dahil na akong anak nag-overtime, nag-overnight na, nag-iisitan ang Netflix, okay rin, alas 12 mo mata, di napas mo na ka. So small na di ay. Hindi na siya healthy mga ka-quarantine, no? Nga, salig ta kay ECQ, matatadugay, dapat regular sleeping time and regular waking time. Okay. So, sa balay, maski pag walay eskwela ang bata, dapat imo ra gyapon siyang pukawon sa saktong oras. Okay. And then exercise, importante jud kaayo like Exercise. dancing no? Daghan na kayong guest dili kasi giingon nga exercise na nasa dito ko din. Sana ba yung ating fitness program? Kung dili ka sa exercise na may daghan, like you can play with children sa iyong balay. Yes. Or kung dagko na kayo, mas nindot na kayo, naa may daghang activity mahimo, mag-TikTok de ay. Play with your babies. And then gardening, sobra pa ni exercise. Wow, okay. So, may question dito, no, si Ma'am Yam, no? What if night duty, kuno, regular man ang ilang sleep, regular ang waking time, pero I think they sleep during the day. Dili ko kayo mo comment ana kay daghan kayo mig mga Okay, client mga sa kani call center nga with BPO. problem. So mo develop og lain nga symptoms. Because dili regular ilahang body clock. Okay. But mo na among suggestion sa call center nga kung mahimo dapat 1 month gid ang imong regular time and then una mo change. Yeah. Kay kung mo change kag every week malisod na siya kay imong body dili man mo So yung circadian rhythm, kailangan Circadian, Sabayan. Okay. Thank you, Doc. Okay. So exposure to sunlight is very important. Kung wala, Di mo pagawas mo. tapos bintana. Kung may bintana, lahi na. No? Uban na sa mga boarding house. O siya, ang boarding house, Doc, wala may bintana. May bintana. Namay pultahan. Bitaw. Nangitag paagi. Nangitag paagi. Kung Kasi gusto mo. nagkuha na yun ko na tinapulan na gid ko no kanang what if Doc wala nega kay ba? Doon na ako experience before during my residency training. Mo enter mi sa hospital 6 a.m. kay time in 6 a.m. yun. Kunya makauli mi gabi na. So, di kami nakaarawan. Nasa OR lang kami, nagra-rounds. So di din na siya healthy, no? Meron talagang ganyang experience. So, Okay. Sige. So, exposure to sunlight may increase happy hormones, no? So, I love this one. Happy hormones. Sige. Agay! Mo ni siya limit your social media consumption. I remember digital detoxification. Detoxification. Sige, Doc. So there was one question yesterday sa ako ang family ba kay tanan namong mga kauban sa balay na nay gadget
Nangutana unsaon na nato pag limit ani kapag dala gunting, Ha? Ganun ba? guntingon ang tanang cord. Dili naman ang cord and singon kay di maka-charge. Charge. So, Okay. dili naman ka-control ang parents kasagaran kay may man problema man sa yes. pag-disiplina and also. But actually, it can cause depression to a lot of adults. May kag-adults ka rin na nanawag sa ako, daghan ka. Ay nga naman, yun, ma'am, grabe, naluoy mis mga puan, frontliners kay na-expose sila niya. Inya ikaw, siya nag-depression ko ninyo, ma'am. Di ba, sure ka, nga naliper man niya nagtrabaho diri. Yeah. So, ano man mo, sige man kong basa, sige kong subay kung unsay COVID number karon ma'am. Yeah. Ayan, nag-alaw, oy, kalis. Correct kanang na. kanang mo diretso ka og sympathize no sa usa ka kuan and you have also to look at the actor of that nga It's 7 o'clock. kumusta man sila kung ba ata to it's 7 o'clock. Sorry, sorry. Okay, so inana siya no social media can really help you also to lessen the anxiety. Yes. Correct. So, mingon sila, sayop day ng kanang ipang post akong mga friend, nga mga doktor man na. Yeah, they may have posted factual facts, but your brain bitaw mo interpret siya lain. Okay. Correct. So actually, social media really is just a tool. It's a Yeah. tool. So it can work for the good, but it can also have its bad effects. So it can connect you with the needed support. It can connect you to the outside world. But at the same time, if it's too much information can cause already your anxiety. Correct. Overload mo ha. Overload. So we need to find the balance talaga in everything actually. Correct. So, Yeah. for us, like, sa ako ang part, mapalit na ko newspaper, kay maluoy ko sa newspaper boy, but I will never read stories. Oh, okay. nice po da. But, no, I'm not reading anything. Kaya nga naman, ganahan na ko makibag. Like, for example, ato ang mga, ato ang mga news, mo tanaw lang ko kung unsay naa. But, mura na siya. But, dili na ko magunahon naglain. Walay dibdibay. Okay. When you read it, just read it. Kaya, Okay. naman na, wala ka mahimo, ana. Okay. Very good input, doctor, no? Sige. So, next is, find way to focus. Create daily routine. Yun, kung mahimo na kay kalendaryo nga karaan, Yeah. o morning mo routine every day, i-follow through lang na. Pero at the beginning of the day, pagkahimo ana, kay tapulan kay ka, that's okay. Basta, sige lang kang tanaw mo kung routine, until hantod maanad ka. Just like maybe that's why people have a TikTok in the morning or at the evening before they go Scheduled. to the bed. Yeah. TikTok every day, But because that also is exercise. Exercise, yeah. Exercise. Kasi I remember one of my friends posted on Facebook na paulit-ulit daw yung music ng TikTok. Siguro ilang beses nagtatry before mag-post. So exercise. Yeah. Exercise. Okay, sige. Okay. Practice makes perfect. So, kani, Yes. create daily routine. Think what project or chores, repairs, kinalang generalist na kagaroon pa na Yes, muna. oo. Sa una, manawag ka ng maayos inyong kurinti, maayos inyong... Ikaw na anak buhat. Ikaw na. Kaya nga naman, agrabiha, di ka kaibaw, mga kung bright na kadaan mo, bright kag samot, labi na mag-study ka, sa yan, may Oo, daghan kasi ka. necessity, Necessity is Yeah. the Mother of Invention. innovation. So, invention. unya na lang ng mga skill nga, kung imong kodero nila, diri kay tig-ayaw, kung okay na ang tanan. Oo, yes. Right. So, kung naa kay internet connection karon, gamay ra man kay wa. Study project to help others. Oo, yes. No? Or magtanong ba kag gamungay para sa silingan? Correct. That's nice. Or for your additional income, hingo ba kag pagkaon or snacks kay ganahan jud ka ang mga tao. Yes. So, and then focus on solving immediate problem kay sige ulo unsa nimong kaunon ni ugma. Nga na mag-worry man ka nga kana wala pa man ang iabot ugma. Ay kabala ka na may daghan og klase sa pagluto sa sardinas. Oh. No? Kaya nga may mindfulness, no? Mindfulness. You focus Okay, on ayaw the problemahan moment. ugma. Yes. Alright. And then seek out social support. It doesn't mean nga naa ka sa inyo ha, dili na ka maka-seek out of social support. Like for example, katong mga naa sa boarding house, katong nag-work sa kanang layo silang parents, you can call your parents. Yes. Yung parents, kay karon mahadlokon unsa kong anak. Tawag ka kay sa inyong boyfriend o inyong friends. No? Unahon okay. ka ng parents. And then, next, ang imuhang mga friends, pwede na. Right. Yes. So, or any platform, kay daghan ng kairon, like,
Zoom o mga Yeah. webinar nga Zoom. Okay. And Viber, na only talk Facebook. happy thoughts. Ay, mo sige Yes. ka ng mga libak-libak. Samok na kaayo. Magdaot-daot ba sa wata kay ba kung sa atong end ani bitang pandemic. Yeah, we do not Just know. like today, I think we have a lot to be thankful Yeah. for. Yeah, daghan kita ng pasalamatan later. Yes. Okay. And also give encouraging words. So actually daghan kayong nakaingon na hala oy karon pa ko nakaingon sa akong mama mag I love you. Wow. Miagi wa jud. So murag mas kung ano noon sila ron mas closer kay mo spread mo siya mga loving words, encouraging words towards each other baski paglayo kaayo, Correct, correct. no? Okay. Sa pa. Altruism, help others go, no? Panalitan. Giunsa nimo ang pagluto sa kuan, utan nimo, naara nimo na so daghan kay mga encouragement, no? Classmate, other family members are also anxious. Giunsa nimo nga makatugag sa iyo, so you teach. Kaysa sige ka una-una sa imong pagalingon mo siya egoistic na kay dating mga ikaw na Right. filming victim aning COVID, kita man tanan. Kita tanan. Oh. So din here na comment si Daniel Ishikawa, uy, poem and arts are my antidotes. Wow. So yan si Daniel Ishikawa, uy, mahilig yan magpadala. Yeah, magpadala ng poem kanyang dito. mga poems na binabasa natin during the shoutout for frontliners. And I think it really helps. No? It really helps. If the frontliners know that the community is actually supporting them. Right, right. Okay. Alright, so actually more ni siya yung mga suggestion ako, but others can also Yeah. impart their own coping Yeah. mechanism. So we're going to deal now with the violence at home. Yeah, kay ang kainit sa ulo, paduman ani. Yes. Huh? So I'm not Epekto naman ni. correct. So I'm not going to tackle in depth bitaw kay ang ngayon nila ni Dokoka mga kuan sa pinsan and Yes. violence, but my goodness, I receive a lot of calls almost every day nga. May ngorag depression ang theme pero gibugbog dahil din sa ilang sabana. So, munang children ang call me, ma'am, tungod sa ako ang mga membership sa other kuan, ang mga responders. O anak na sa imo ha, kaya di na mo undag hilak. Ay, gikulatag maayo sa parents. Sige na bitaw. So, munang ni-report ko karog violence at home kay klaro man kaayo nga naagod. No, Intimate terrorism do? yes, so i-terrorize kasi imong kagalingong loved ones. So even sa mga Di ka ng mga nice terms nga ibaw ano. Intimate terrorism. Intimate terrorism. hindi ka mohilong, hapak. Okay. So oo, Sige. so hadlokon. So we have distressing cause, visible sign how intense psychological as well as physical mistreatment can get Yeah. when people Right. are kept 24 hours a day. And Yeah. remember sa una, atong mga anak atong ihato sa school karon na sila pirmi di na Oh, wala na online. yun. Wala na tayaya nga panganlag mga teachers, no? Nga atong pataklian sa itong mga bata. Okay. So naa sila tanan sa tuwa, ilang mga batasan klaro kaayo and makalagot sa dili ng patuon nimo, no? And then naa pa kay problema kung unsa nimo pag kuan survive the remaining sa imong life, no? Yeah. And then women and children and vulnerable group are likely victims, Okay. no? Like ang kaning mga na special needs, mga LGBT mo sa ni problemado sa gitawag, no? Okay. So Next. right, so isolation is inherently stressful actually. Okay, So yes. we already discussed this. And then we can get better understanding of how our brains are responding to COVID-19. So isolation, when we look at the past research on people, on animals who have been isolated, ay grabe kaayo, no? People traveling in space or imprisoned in solitary confinement, mo ingon kita na boryong ni sila. Or animals in captivity, kana bitang mga iro, gani mo higtan, mo maldito kaayo. Yeah, correct, correct. Pero kung gibuhian ni mo mga iro, mga maayon kay batasan. No. So just like this one. So it give us some clues, no, of behavior. So factor lang mga survival mechanisms. So there's so many research about aggression, no, towards each other. But kanila sa akong i-discuss kay parte raman ni sa COVID and aggression. Survival at home. mechanism. Yeah, when in danger, our brains release hormones that trigger the flight or fight response. Yeah, fight or fight. Oo. Kanang FFF. So ang last nga F is the freeze man na. Ang katong Yeah. trauma atong Freeze, isgutan. But this yes. one is flight or fight. Mupatay gyud ka to survive. And also, kay fighting man yung power and control is activated as means of survival also. Pero ang problema din kay
kinsa man ang imong exercise sa imong power and control nga mga vulnerable man. Yes. No? Or that's why you have the violence at home. Yeah, violence that's at why home. you have violence at home. So anyway, mo ni siya ang kuan lang part nganong naay violence. Part explanation, but there's so many explanation. Yeah, there are Research, many, perspectives on that. Yeah. So I think this is a wake up call to us, no? So mga ka-quarantine, I think this is a time na naka-ECQ ta, kinahanglan vigilant ta kung naay violence at home, kinahanglan aware ta na naa di ay cabin fever o posible nga epekto sa cabin fever ang mag-violence at home, no? Yeah. Okay, sige. So last March 17, President Duterte in his report said the Philippine National Police PNP has recorded 763 cases of crimes against women Okay, ang dami. and high. 521 crimes against children. Actually, more siya high, no? But this is underreported. Underreported Under ba normal yan? circumstances, dili gini mo Yeah. report ang women and children. Yeah, correct. Kay, you are in lockdown, you are in quarantine, Yeah. so not also morning underreported. Yes. Oh. So because governments have implored, so dili lang sa Philippines niya, all over. All over. With governments who have implored residents to stay home. So children no longer around, teachers, coaches, and others who must report sign of abuse. Okay. Oh. So wala na yung makaingan abuse ang mga bata. Kaya nga naman, ato din mi dito sa police, ato din sa barangay, pauli naman. Okay. So, kini, home is a dangerous place actually. But there's no place like home. Yes. Okay? Muna ipangutana sa UNICEF. Okay. Kasagaran ang perpetrator, mama, nagpapang o mga adults around children. Okay, Alright. sige. Okay. Kami Alright. no, natin mga numero. Alright, so, kini, crisis hotline, warm lines. I call it warm lines. Warm line. Warm lines. Atong tawag paglao, manggod. They can call anytime, no? 24 Yeah. hours Okay. a day. So, there are a lot of responders that can listen to you. Dili immediately hotlines na magpadala dito mga bumbero ang Mm. doctors with you, but you can call them and then they can refer you kung Okay. asa mo nga need. No? Okay. Like, Yes. kani, Cebu City Police Station, you can call if na amoy i-report nga abuse or police regional offices. So, na yung mga numbers para na alam mo matawagan. But, Right. actually, you can Google, you can search sa inyong dapit kung asa yung mga Yes. police hotline so that you can ask help. Right. Actually, in many of the communities that we've advocated, family watch group o community-based child protection Yeah. networks, no? It's important kasi that families together in a particular community are aware of violence against women and children and the rights of a child. Correct. So it's also a way to prevent violence. But at the same time, if it does occur, so it's important that we can protect our children and our women. So Right. naay mga tao nga pwede ninyo matawag kung kinahanglan if you have a call for help. So before we continue no, ato lang pasalamatan ang ato ang mga quarantine nga nagtan-aw Yes. karon sa atong Soto Live. Wow. Thank you so much for always watching us and please don't forget to do watch party o para ma-spread pa ni sa uban atong mga information and education purposes diri. Karon last bin na sa panahon sa COVID-19. Yes. So So, naapod din pasalamat at yes, naapod Dr. din no, nag-shout out kay Doktora at pakibati naman may teacher ko na nagpabasa sa book na A Boy Who Was Raised as a Dog. Hi, Ma'am Ching. Si Hil Nino A boy who was raised as a dog. Friend na ni Ma'am Nina. Nakaadto na og summer camp sa Badyaran. Yes. Wow, thank you so much for that. No, karon we would like to say thank you no in our 57 ika-57 nga episode sa Soto Live. Paspasa sa panahon. Yes, so, Mo pa kay 57 pagsuko na to na. diri og live niya. Napit ang ginaingon diri si si nag-comment diri Dr. Helen si Bahi Dabasol kanina. Hello mga doctors and attorney, kumusta mo? Reassuring magtanaw sa inyong energetic Japon bisan tuod muna-muna na. Ay, salamat kawa ka muna-muna na niya. Salamat sa sakripisyo para sa tanan. Yes. Salamat This din is sa our form of suporta. service to all of you. O kini po among ipasalamat kay tungod ni sa atong producer and incident commander, our medical center Yes. chief
of Vicente Soto Memorial Medical Center. So for today, no, we have an outpouring of blessings for Yes. Vicente Soto. So help is on the way and is already here. Yeah. So we want to extend our heartfelt gratitude. So thank you to President Rodrigo Duterte and Senator Bongo for all the help extended to VSMMC to respond to the COVID-19 crisis, to the Office of OPAV, Secretary Mike Dino for the donation of the personal protective equipment. These are powered air purifying respirators, and for the resumption of our vehicles, no, transportation for healthcare workers. Correct. Dahil na naghulat ani kay dili na sila kaanhi sa ospital para magtrabaho, So nag-absent na sila. So na natay bas, no? Ato ipakita Okay. siguro, Dr. Helen, no? Yes. Our video. Kanina pa kaini, karon pa ning hapon. Okay, atong tan-aw. Sige na tayo video. IATF pa, Doctor. Oo. We want to thank the IATF Secretary Carlito Galvez Jr. He's the chief implementer of the IATF for all the assistance to respond to the COVID-19 crisis. We also have Pampanga Governor Dennis Pineda. Ngayong hapon mga ka-quarantine, kita karon sa The for Greenery donations sa of medications Barangay for Kasambagan. COVID-19. So let's Alang watch sa this pagduaw video. sa opisina ni Secretary Michael Loydino, ang Presidential Assistant for the Visayas. Karong hapuna adunay importanteng donasyon nga mahitabo gikan sa Christina Lee Dino Foundation ngadto sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Ali, kuyog ta. Okay. Yan. So, thank you so much, no? Na-prove, no, na wishes do come true. So, sa Right. una, wish list pa na ni Dr. Obensa, ang PAPR. So, karon na ang nagyud tay 6 units, no, of PAPR, the Powered Air Purifying Respirator. Ato siya ganina, gidawat to, no? Battery-operated, no, that can last for at least 8 hours. So gidawat to siya sa ato ang Medical Center Chief o Incident Commander dinhi sa Vicente Soto Memorial Medical Center, Dr. Gerardo M. Aquino Jr. Yeah, ingon man Doctor nga wishes do come true, no? Nya, Yes. moingon man na siya nga God will provide. God There, really it's there. provides. So bago pa gina istoryahan, nananadayon. Okay? Yes. So we again, no, we thank the President and Senator Bong Go through the Office of the President's Assistant for the Visayas, Secretary Mike Dino, and IATF Secretary Carlito Galvez Jr. And Right. also special mention and special thanks even to Pampanga Governor Dennis Pineda for donations of medications for COVID-19. Sir, much appreciated, much needed for severe and critical COVID-19 patients.
And we also want to thank the San Miguel Foundation Incorporated through the OCD and IATF for critical care equipment that we have received. Thank you very much. Right, thank you so much for that. And of course, to the Department of Health, Regional Director Dr. Jaime Bernadas and his team, thank you so much, sir. Yes, thank you. And of course, to our Governor Gwen Garcia and the Provincial Health Office Yes, for all the help and yes. all the assistance given to this hospital. Yes, because we Daghang belong salamat. to one community of Yeah. hospitals and healthcare providers, including the different cities, no, Lapu-Lapu, Mandaue, Cebu, and Talisay City. So we will all heal as one. Right. Of course, we want to special mention pa rin, no, our VSMMC Subnational Laboratory headed by Dr. Dr. Reynet Reynet Ligaray. So Ligaray. kitang-kita naman sa numbers ang ating accomplishment locks. Right. Kaya ang ating mga hospitals, diretso naman sa SNL, no? Para ang ila pong mga samples, matest na po diretso. Nagsugod ka na siya gahapon. So at least we give prioritization to the patients who are sick, the severe and critical patients who are admitted in the different hospitals. Yeah, and to all our donors, our volunteers, for food, goods, and like PPEs and medicines, daghan king salamat o sa production team niini atong Soto Live nga Of this is course. an additional task Yes. but kinahanglan atong buhaton para mapadayon nato This ang is mga public walking the extra information. mile. This is Servisyo Publiko. And of Right. course, we don't forget, no, our frontline healthcare workers, all your sacrifices, separation from the family, your friends and supporters. Thank you very much. We will not be able to respond to the COVID-19 crisis without the manpower that takes care of all of our patients. Correct. O Dr. So, Olasiman, ma'am, natay final words sa ato ang mga ka-quarantine nga Yeah. nagtanaw karon. You know the numbers, you can call us if you need us, and we're here 24 hours, and then if kung naa pa'y need, then we can see you sa among office. But kinahanglan mag-mask. Right. Do your PPE. O Yeah. ngayon ka mo kalimot sa here, pag... no? there. So on YouTube, our videos are played on YouTube, Vicente Soto Memorial Medical Center, or you can send us your comments and your suggestions, your shout-outs on Twitter and on Facebook at official VSMMC. Or for videos, you can even email us at vsmc_osm@yahoo.com. Alright, ingon diri si Daniel Ishikawa Uy nga hope I can witness Dr. Helen, an attorney, to dance in the future episodes. Tanawon ta na siya, no? Kay basig dili ta na talent ang pag-dance, pero kay imo man gipangayo si Dr. Helen mo dance na siya. Okay? And we would like to thank our guest, our expert for tonight, no, Dr. Olasiman. Salamat kaayo, Thank you Doc, very no? much. Thank you so Thank you much. for inviting Kami magpabilin nga mo padayag ninyo mga saktong impormasyon ug ugmang adlaw atangi kay init jud kay ni siya nga panon expert, no, murag gold kay ni siya karon kay very timely with ECQ. So tomorrow we will be talking about a lot of infection control measures and updates by no less than Dr. Brian Albert Lim, and we will also talk about the Bayanihan Centers and the ICC. So atangin na ninyo kay we always know that Dinhi sa sa Soto, kalidad nga serbisyo, among among garbo. Kini si Attorney Panugali. Ini si Dr. Helen Madamba. Mao kini ang Soto Live. Maayong gabi. Maayong gabi.